This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. চারধাম যাত্রায় বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে উত্তরপ্রদেশের পুণ্যার্থী বোঝায় একটি বাস। গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে হুগলির গোড়াপে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে বাসটি। ঘটনায় ১২ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৫৬ জন পুণ্যার্থীকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের একটি বাস দেওঘর থেকে গতকাল রাত্রে রওনা দেয় গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার পথে ভোরবেলা একটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে বাসটি। বাসের স্পিড বেশি থাকায় লরিটিকে বেশ কিছু দূর খসড়াতে নিয়ে যায় বাসের চালক। ঘটনায় বাসের সামনের অংশটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোরাপ থানার পুলিশ। বাসে থাকা পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে। বাসের ভেতরে থাকা ৫৬ জনের মধ্যে ১২ জন পুণ্যার্থী গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ এবং বাকি পুণ্যার্থীদের সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় কমিউনিটি হলে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশে জানিয়েছে, পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের যাতে থাকা খাবার কোনো অসুবিধা না হয় তা দেখা হচ্ছে এবং তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য একটি বাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट आमार कोलकाता न्यूज। बलरामपुर क्षेत्र से यूपी उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला और उतरौला क्षेत्र से हम लोग आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जी हम लोग गया होते हुए बिहार के गया से हम लोग यहाँ झारखंड आए बैजनाथ धाम। इसके बाद अब गंगा सागर के लिए हम लोग प्रस्थान किए थे। रात में कोई शाम के टाइम 5-6 बजे हम लोग प्रस्थान किए थे वहाँ से। रात में अचानक ये घटना हुआ, करीब 3 बजे, 3:45, 3:30 बजे ऐसे हुआ था। हम लोग सो रहे थे एकदम। अच्छा, हम लोग सो रहे थे, ये एहसास नहीं हो पाया कि हम लोग क्या हुआ। लेकिन जब लोग चिल्लाने लगे, हल्ला मचाने लगे, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ है, तब जान पाए कि मतलब ऐसा इस तरीके से घटना हुआ है। क्या हुआ था? क्या अब वो अगाड़ी एक DCM था कि ट्रक था, मतलब माल वाहक गाड़ी थी। अब पीछे से हम लोग के बस उसी के अंदर गया। वो पीछे उसका सामान जो लागत वो रखा था, वो लगभग 4-5 फीट कहिए या 10 फीट लगभग समथिंग 10 फीट वो बाहर निकला था। अब वो सब पूरा केबिन के अंदर घुस गया। ऐसा वो आगाड़ी जा रहा था। किसके साथ हुआ था? जी वो उसका रेस लगभग 40 समथिंग रहा होगा और ये बस वाले का करीब 50 से ओवर था। किसके साथ हुआ टक्कर हुआ? किस में? वो अब ट्रक है, मैंने माल वाहक गाड़ी है, चाहे ट्रक हो चाहे वो DCM हो। अब हम लोग रात में तो नहीं देख सके क्या है, ट्रक है DCM है, लेकिन माल वाहक गाड़ी था। इधर से ये बस जाकर उसी में उसके अंदर घुस गया। घुसने के बाद में जो केबिन में थे वो केबिन वाले था लगभग बहुत ज़्यादा चोट खा गए, बहुत ज़्यादा। उसमें हम लोग को जो लेकर आए थे पंडा रामदेव मिश्रा जी, वहीं के निवासी हैं, कटरा के हैं, बलरामपुर जिला कटरा क्षेत्र उतरौला क्षेत्र के कटरा के निवासी थे। वो मर गए। उनको उनकी आत्मा की शांति दे। आप लोग कितना आदमी थे बस में? बस में लगभग यात्री तो हम लोग 55 लोग तो हम लोग वो तीर्थ यात्री थे, प्लस बस स्टाफ और खाना बनाने वाला भी हम लोग के साथ में था। उसी में हम लोग खाना वाना खाते थे। और इंजर्ड हुआ कितना आदमी? रिजॉर्ट में यहाँ अक्सर 3-4 आदमी तो विशेष करके। इसके बाद में लगभग 20-30 लोग तो मेडिकल कॉलेज में गए हैं और लोग का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है। कुछ लोग को थोड़ा थोड़ा शिकायत था, तो यहाँ कहीं हॉस्पिटल है, तो यहाँ जो स्टाफ आए थे स्वास्थ्य कर्मी वो लोग लेकर यहाँ से गए थे, वो उनको MLA आया है यहाँ पर, कुछ बात हुआ? हाँ MLA आई हैं, वो मैडम आई हैं, उनसे बात हुआ। वो लगभग हम लोग से ये पूछा दुख दर्द आपका বছর বয়স মারা গেছে। এখানে এটা পুরা কমিউনিটি হলেই
ধনেকার থানা এবং হুগলি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট ওদের কালকেই ডক্টর এসেছিলেন এখানে, ওটা সবাইকে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে এবং বাকি 4 জনকেও গেছে দেখতে, এবং টোটাল সবাই কম বেশি 3 জন ছিল, তাদের সকলকে রাত্রেতেই ডক্টর সিস্টারটা এসে ট্রিটমেন্ট করেছে, করে মোটামুটি সবটাই ঠিক আছে। এবার দেখা যায় প্রশাসন এদেরকে ফেরত দেওয়া কিভাবে মানে উদ্যোগ নিচ্ছেন সেটা চেষ্টা, প্রশাসন কিভাবে দেবে, ফেরত দেবে, ওনারা আসছে। এরা কোথা থেকে এসেছিল? এরা ইউপি থেকে, ইউপিতে কোথায় যাচ্ছিল? ইউপি থেকে গঙ্গার সাথে, মানে কোনখানটা হয়েছে? এই বানসাল ফ্যাক্টরি আছে আমাদের ঠিক বর্ধমান আর হুগলি বর্ডার, আমাদের হুগলির বর্ডারে হয়েছে।